हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करते हैं जेंडर के बारे में। यू नो दैट लिविंग बीइंग्स आर ऑफ ईदर द मेल और द फीमेल सेक्स। आपको पता है कि जो जानदार होते हैं तो वो तो या मुज़क्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। अब इन जुमलों को इनका मुवाज़ना करते हुए देखते हैं। बॉय, तो ये क्या है? बॉय मुज़क्कर है, मेल है। इसी तरह गर्ल, ये मुअन्नस है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलरली लाइन, लाइनेस। हीरो, हीरोइन। कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो। व्हाट डू यू नोटिस? आप यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आपने की? द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ अ मेल एनिमल। जिस तरह पहला लफ्ज़ आप देखते हैं ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ अ फीमेल एनिमल। और जो उसके नीचे जो लिखा है ये मुअन्नस की तरफ इशारा करता है। A noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. तो वो नाउन, वो इसम जो मुज़क्कर की तरफ इशारा करता हो उसको हम मुज़क्कर कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जेंडर कम्स फ्रॉम लेटिन जेनस, काइंड और सॉर्ट। ये जेंडर लफ्ज़ जो है ये लातीनी ज़ुबान से लिया गया है और वो लफ्ज़ है जेनस और इसका मतलब है किस्म। काइंड और सॉर्ट का मतलब है एक किस्म। इसी तरह अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। तो वो नाउन, वो इसम जो मुअन्नस की तरफ इशारा करता हूँ उसको फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। वो इसम जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता हो उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। मसलन पेरेंट, चाइल्ड। चाइल्ड बच्चा, तो बच्चा जो है ना ये लफ्ज़ फीमेल चाइल्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है और मेल चाइल्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह फ्रेंड, दोस्त। फ्रेंड जो है ना ये अब ये कॉमन नाउन है। हर ज़ुबान के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जिस तरह अगर उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में अगर एक लड़के का एक लड़का हो उसका दोस्त हो तो उसके लिए दोस्त इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर एक लड़की हो और उसकी एक सहेली हो तो उसके लिए हम सहेली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए फ्रेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो फ्रेंड हमारे पास कॉमन जेंडर है। इसी तरह प्यूपिल, शागिर्द को कहते हैं, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी। सर्वेंट, मुलाजिम। थीफ, चोर। रिलेशन, ताल्लुक़ जो रिश्ता होता है। इनिमी, दुश्मन। दुश्मन मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। कज़न, पर्सन। ऑर्फन, ऑर्फन यतीम को कहते हैं। स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट। इसी तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं। A noun that denotes a thing that is neither male nor female, that is a thing without life, is said to be of the neuter gender. वो नाउन जो ना तो मुज़क्कर होता है और ना मुअन्नस होता है, जिसमें सांस नहीं होता, बेजान चीज़ जो होती है उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिस तरह बुक, पेन, रूम, ट्री, टेबल, पेन, बॉल पॉइंट, मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं। It will be thus seen that in modern English the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. मॉडर्न इंग्लिश में जेंडर का अंदाज़ा हम उस जानदार से ले सकते हैं कि चाहे कि वो मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, तो उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन जेंडर में है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ अ नाउन। नाउन की शक्ल जो है ना, नाउन के साथ अब ये लिंक हम नहीं कर सकते। विच डिटर्मिन्स इट्स जेंडर इन मैनी अदर लैंग्वेजेस। जिस तरह और बहुत सारी ज़ुबानें हैं जिनमें जब हम उस नाउन को देखते हैं तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में उस चीज़ की जो बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उस लिहाज से हम बात करते हैं। इस तरह उर्दू में, इन उर्दू वी आर बागीची इज़ मैस्कुलिन। अब बागीची, अब ये
اینڈ لکڑی از فیمینن، اور لکڑی کیا ہے، یہ مؤنث لفظ ہے. تو اردو میں بھی اس طرح ہے لیکن انگلش میں ایسا نہیں ہے. Objects without life are often personified, that is spoken of as they were living beings. We then regard them as males or females. Objects without life are often personified. بعض اوقات ایسی چیزیں جن میں جو بغیر زندگی کے ہوتے ہیں ان کو ہم personified کرتے ہیں. That is spoken of as they were living beings. Personified کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی طرف ایسا اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جاندار کی طرح ہوں. We then regard them as males or females. تو پھر ہم ان کو میل یا فیمیل کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. The masculine gender is often applied to objects remarkable for strength and violence as. Masculine gender جو ہے مذکر، یہ بعض اوقات ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے جان چیزوں کے لیے جو طاقتور ہو، ان میں فورس ہو، طاقت ہو، جس طرح سن سورج کے لیے، سمر موسم گرما، ونٹر موسم سرما، ٹائم ڈیتھ. اس طرح یہ ایک سینٹنس ہے. The sun sheds his beams on rich and poor alike. یہاں پر سن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں his استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا میسکولین جینڈر کے کیٹیگری میں آتا ہے. اس جملے کا مطلب ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے، جو شعاع ہے، وہ مالدار اور غریب دونوں پر ایک طرح سے پڑتے ہیں. The feminine gender is sometimes applied to objects remarkable for beauty, gentleness and gracefulness. اور یہ جو feminine gender جو ہے یہ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو خوبصورت ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، دیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ feminine gender ہم استعمال کرتے ہیں. جس طرح the moon جو ہے چاند، ارتھ، اسپرنگ، آٹم، نیچر، لبرٹی، جسٹس، مرسی، پیس، ہوپ، چیریٹی ایٹسیٹرا. کچھ ایگزامپلس ہے جو سینٹنسز میں ہے. The moon has hidden her face behind a cloud. اب اس جملے کی طرف دیکھیے، مون کے لیے ہڈن کے بعد جو ہے نا ہر استعمال ہوا ہے، اور ہر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ مون کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ پرسونیفائڈ ہوا ہے اور یہ فیمینن جینڈر کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو چاند ہے اس نے اپنا جو فیس ہے وہ ایک بادل کے پیچھے چھپایا ہے. Spring has spread her mantle of green over the earth. تو یہاں پر بھی یہ جو spring ہے موسم یہ جو بہار کا موسم ہے اس کے لیے بھی spread کے بعد جو ہے نا ہر لفظ استعمال ہوا ہے. Peace hath her victories no less renowned than war. تو یہاں پر peace کے this use is most common in poetry, but certain nouns are personified in prose too. A ship is often spoken of as she. اسی طرح یہ جو استعمال ہے یہ زیادہ تر یہ پوئٹری شاعری میں عام ہے، اور اسی طرح یہ پروز میں بھی ہوتا ہے. پروز شاعری کا اپوزٹ ہے. پروز کا مطلب ہے نثر اور پوئٹری کا مطلب ہے شاعری، تو ان میں بھی اس طرح ہوتا ہے. اور یہ شپ جو ہے نا سمندری جہاز، اس کے لیے شی استعمال ہوتا ہے. The ship lost all her boats in the storm. وہ جو شپ تھی، سمندری جہاز تھی، اس کی ساری کشتیاں طوفان میں جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. تو یہاں پر اس شپ کے لیے ہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. So this was all about gender. I hope you got it. See you inshallah in the next video.